Salam alaikum, une nouvelle vidéo et un nouveau chapitre, la respiration chez l'homme concernant les élèves de la 3e année collège. في هذه الفيديو غتلقى الشرح الكامل والبسيط لهذا الدرس، فتبع معنا حتى الاخر. منين تنهضروا على la respiration, on parle de deux mouvements respiratoires, l'inspiration shahiq et l'expiration zéphyr. L'air inspiré et l'air expiré traversent les voies respiratoires pour apporter à l'organisme le dioxygène dont il a besoin et pour le débarrasser du dioxyde de carbone qu'il rejette. نتبعوا le trajet de l'air dans les voies respiratoires. بالنسبة l'air inspiré تدخل للجسم عبر الحفرة الأنفية, la cavité nasale ou par la bouche, puis passe par le pharynx et après passe à travers la trachée qui se divise en deux branches. اللي غيوصلوا هواء الشهيق les deux poumons droit et gauche. تلاحظوا ان chaque branche هاد القصبات تتفرعوا لقصيبات دقيقه اللي تنسميهم لي برونشيول. في l'extrémité de chaque bronchiole كاين اكياس رئويه des sacs pulmonaires. كل sac pulmonaire مكون من مجموعه من اكياس مجهريه. Ces petits sacs microscopiques تنسميوهم les alvéoles pulmonaires. وهاد الخطوطه موضح فيها لي زورغان ريسبيراتوار بالترتيب مع لي فليش اللي تيوضحوا لنا لو تراجي دو لير انسبيري ريش اون ديوكسيجين. Pour l'air expiré تيدوز par le même trajet même le sens inverse, يعني الهواء اللي غيخرج واللي تيكون riche en CO2 il quitte les alvéoles pulmonaires puis il passe à travers les bronchioles puis par les deux branches puis à travers la trachée باش يخرج par le nez et la bouche. Donc الهواء اللي تيدخل وتيوصل حتى لي زالفيول بولمونير تيكون محمل ب O2, لكن الهواء اللي غيخرج par le même trajet غيخرج من لي زالفيول وهو محمل ب CO2. دخل لي زالفيول هواء غني ب O2 وخرج منها هواء غني ب CO2. Donc au niveau des alvéoles تتحدث أهم حاجة اللي هي les échanges gazeux respiratoires. في هذا لو شيما عندنا ان ساك بولمونير تتكون من مجموعه ديال لي زالفيول بولمونير والمحاطه بشبكه من الشعيرات الدمويه. وفي هذا لو شيما عندنا الفيول وحده اللي قلنا غتستقبل هواء الشهيق لير انسبيري ريش اون ديوكسيجين وتيغادرها هواء الزفير لير اكسبيري ريش اون ديوكسيد دو كربون. هاد لي دو فليش تيوضحوا لنا لو تراجي دو لير اكسبيري اي لير انسبيري. حدا هاد l'alvéole pulmonaire كاين ce capillaire sanguin à travers lequel passe le sang. وإلا قارنا ما بين الدم اللي غيدخل لهاد الكابيلير مع الدم اللي غيخرج منه تلاحظوا كاين فرق في لا كونتيتي سوا دو ديوكسيجين او دو ديوكسيد دو كربون. الدم اللي تيدخل تيكون غني ب CO2 مي الدم الخارج منها تيكون غني ب O2. دونك على حساب هادشي اللي قلنا l'air qui entre dans les alvéoles est riche en dioxygène et l'air qui quitte ces alvéoles est riche en dioxyde de carbone. بالنسبة للدم العكس, le sang entrant est riche en dioxyde de carbone et le sang qui quitte les alvéoles est riche en dioxygène. Donc, les échanges respiratoires se font entre le sang et l'air alvéolaire. يعني أن التبادلات الغازية تتم ما بين الدم والهواء الموجود في les alvéoles. الهواء تعطي للدم O2 وتياخد منه CO2. Le dioxygène passe de l'air alvéolaire dans le sang, tandis que le dioxyde de carbone passe du sang à l'air alvéolaire. وهاد الحركة الغازات O2 و CO2 ما بين الدم والهواء خاص تعقل عليها مزيان كيف ما كتوضحها هاد الخطاطة. Les échanges entre l'air et le sang obéissent au principe de la diffusion des gaz. نحاول نشرح لكم هذا le principe في هذا le schéma. عندنا هنا une membrane perméable qui sépare deux milieux اللي فيهم le même gaz mais à des concentrations différentes.
la concentration ou la quantité de ce gaz est plus grande du côté droit de cette membrane, donc il y a une différence de pression de part et d'autre de cette membrane. كمية هذا الغاز كبيرة في هذا الكوتي، دونك لا بريسيون أو الضغط مرتفع في هذه الجهة، عكس الجهة الأخرى الغازات قليلة، دونك لا بريسيون غتكون ناقصة. باش يحدث un équilibre entre ces deux milieux, les particules de ce gaz traversent cette membrane afin de se retrouver du côté gauche. وهكا تيولي الضغط متساوي من جهتي هاد لا membrane. Donc اللي خاصكم تعقلوا عليه أن les gaz ont tendance à se déplacer d'un milieu où sa pression est plus élevée vers un milieu où sa pression est plus faible, afin que la concentration des deux milieux soit à l'équilibre. دونك ملي تيكونوا عندنا غازات في وسطين تيفصل بيناتهم جدار تيسمح بمرور هاد الغازات، الا كان الضغط مختلف ما بين جهتي هاد الجدار الغازات غتنتقل من الجهه اللي فيها الضغط مرتفع للجهه اللي فيها الضغط منخفض، وتبقى مستمره هاد التبادلات حتى تيتساوى الضغط من جهتي هاد الجدار. ومنين تيولي انا داك الضغط متساوي تتوقف التبادلات الغازيه. وهذا الشيء اللي تيطرا في لو كور ديالنا. Les deux gaz respiratoires O2 et CO2 se déplacent entre deux milieux, اللي هما l'air alvéolaire et le son, en fonction de leur pression. عندنا هنا la pression de CO2 في le son entrant est 6,1 kPa. Mais في l'air alvéolaire, la pression de CO2 est 5,3 kPa. Donc la pression de CO2 dans le son أكبر من la pression ديالها في l'air. وكما قلنا le gaz se déplace d'un milieu à forte pression vers un milieu à faible pression. Donc CO2 se déplace du son vers l'air alvéolaire. بالنسبة لO2 la pression ديالو مختلفة ما بين الهواء والدم، وكما كنشوفوا مرتفعة في الهواء. Donc le dioxygène diffuse de l'air vers le son. وتستمر هاد التبادلات حتى تيولي الضغط ديال هاد جوج الغازات متساوي ما بين الدم والهواء. Mais en cas d'égalité de pression entre les deux milieux va entraîner l'arrêt des échanges gazeux. يعني إلا تساوى الضغط في هاد ديال هاد جوج الغازات ما بين الدم والهواء غتوقف التبادلات. دونك باش تبقى مستمرة هاد لي زيشونج غازو وما توقفش خاص لا بريسيون دو سي دو غاز ما تبقاش متساوية ما بين هاد لي دو ميليو. وهادشي اللي تيحدث بفضل استمرار عملية الشهيق والزفير وبفضل حركات الدم اللي تتبقى مستمرة. Donc, puisque le son est constamment renouvelé, de même l'air des alvéoles est renouvelé grâce à l'inspiration et l'expiration, donc ديما غتكون une différence de pression des gaz respiratoires entre le son capillaire et l'air alvéolaire. الشيء اللي غيخلي التبادلات تتبقى مستمرة ما تتوقفش. واللي تيسهل هاد les échanges gazeux qui se déroulent au niveau des alvéoles هو أن عندنا عدد كبير ديال les alvéoles 300 millions alvéoles pulmonaires اللي تتوفر une grande surface d'échange entre l'air et le son. هاد les alvéoles تستقبلوا كمية مهمة من الدم بفضل وجود عدد كبير من الشعيرات الدموية اللي تتحيط بها. Donc une importante irrigation sanguine due à la présence de nombreux capillaires. كما أن الجدار اللي تيفصل ما بين الدم والهواء هو جدار رقيق تيسهل مرور الغازات. Donc la finesse du paroi entre l'air et le son facilite les échanges gazeux. دابا نتعرفوا على d'autres échanges gazeux qui se produisent dans le corps. فبالإضافة للتبادلات الغازية اللي تتحدث في les alvéoles كاين تبادلات أخرى qui se déroulent entre les cellules et le sang. لأن الدم اللي تيخرج من الرئة تيكون محمل ب O2 تينتقل عبر الشبكة من الشعيرات الدموية باش يوصل O2 لأعضاء الجسم وبالمقابل تياخد منها CO2. Donc il y a aussi des échanges gazeux respiratoires au niveau des organes entre les cellules qui constituent ces organes et le sang. وهاد التبادلات تتم بنفس الطريقة اللي ديجا شفنا في les alvéoles. يعني أن هاد les échanges obéissent au principe de la diffusion des gaz. كما شفنا
Les gaz se déplacent d'un milieu de haute pression vers un milieu de basse pression. وكيف ما كنشوفوا le schéma عندنا la pression des deux gaz O2 et CO2 au niveau de la cellule et au niveau du sang. نبداو ب O2 فين مرتفعة la pression ديالو في le sang. Donc le dioxygène va quitter le sang vers les cellules. وبالنسبة ل CO2 sa pression est plus forte dans les cellules donc il se déplace de la cellule en direction du sang. Au niveau des organes الدم تياخد CO2 من les cellules وتيعطيها O2 وتيعاود يرجع les alvéoles باش يتخلص من CO2 ويعاود ياخد O2 من l'air alvéolaire اللي غيديه مرة أخرى les cellules. إذا الدم تيلعب دور وسيط ما بين الخلايا والوسط الخارجي. Donc le sang joue un rôle d'intermédiaire entre les cellules et le milieu extérieur. علاش les cellules تحتاج O2 ومنين تجيب هاد CO2؟ تتعرفوا d'après هاد le chapitre et le chapitre précédent que le sang تيوصل O2 ou les nutriments à tous les cellules du corps pour produire de l'énergie qui dépense pour fonctionner. Cette production d'énergie s'effectue au cours d'une réaction d'oxydation. وها هي la réaction. كاع خلايا الجسم باش تقوم بالأنشطة ديالها العادية ضروري خاصها الطاقة لينيرجي. منين تجيب هاد لينيرجي؟ كيف ما تتلخصنا هاد لا رياكسيون تستغل لا سيلول le dioxygène et les nutriments اللي وصلها الدم. و parmi ces nutriments عندنا par exemple le glucose اللي تنعرفوا أنه parmi les aliments énergétiques donc il renferme de l'énergie. وباش لا سيلول تستخرج الانرجي اللي مخزنه في هذا الجلوكوز وتقدر تستخدمها تحتاج ضروري O2 لان به غيتم احتراق هذا الجلوكوز وهكا غتقدر تستخرج الطاقه اللي مخزنه فيه. لكن هذا الاحتراق او لوكسيداسيون ما يعطيش غير الطاقه الانرجي ما تنتج معها حتى CO2 et d'autres déchets. les cellules ما عندهم ما يديروا بهذا CO2 les déchets دونك تيطرحوهم في الدم. الدم ملي كيوصل لي بومون هنا il va dégager ce CO2 وتيعاود يرجع الدم جديد لي سيلول وحامل معاه O2 مع لي نوتريمون اللي بلا بهم ما غتحصلش لا سيلول على الانرجي. Donc la réaction d'oxydation du glucose c'est la dégradation complète du glucose en présence de dioxygène. داكشي علاش تنسميوها oxydation تيدخل فيها l'oxygène permettant une libération totale de son énergie. هاد la réaction d'oxydation تسميوها حتى la respiration cellulaire. يعني أن la cellule respire لأنها تتاخد O2 وتطرح CO2. هاد الانرجي ما تستعملهاش لا سيلول كامله تستعمل غير جزء منها اما الجزء الاخر تضيعه على شكل حراره. يعني منين تزيد لاكتيفيتي دي سيلول تزيد حتى الحاجيات ديالها من الانرجي داكشي باش غتستهلك بزاف ديال O2 ou les nutriments. Par exemple, lorsqu'on fait du sport, l'activité des cellules musculaires augmente. Donc les cellules غيحتاجوا ان الدم يوصل لهم كميه اكبر من O2 ou les nutriments. وهكا غتبقى تنتج طاقه اكبر وغتزيد حتى كميه الحراره. Donc lors des exercices physiques intenses, la température du corps grimpe jusqu'à 39 degrés Celsius voire 40 degrés Celsius. يعني كل ما زاد النشاط العضلي كترتفع حتى درجة حرارة الجسم لأن الخلية نتجات طاقة كبيرة تستعمل جزء منها وجزء آخر كما قلنا كتضيع على شكل حرارة.